Pangita mo na dagoy. Yawa mong gid eh. Yung ano daw? Hindi na kaya mo. 新的信号区已经出现，信号区太远了，我们需要提前我开始计算。这儿有弹衣， Uy, puta ina, paksin dun sa bar. 精准表记，目标， Okay, okay. Suicide ka rin eh. Buta kayo ko. 别人已被击倒， Hindi na kapatay na. 消灭一个敌人， Dia, dua dia. 消灭一个敌人， 我被击倒了， Saan man kapatay nila? Dito bro, dito bro. 击中目标，我被击倒了， Kamay dugo. Apa? 杀了一个， Labak ko, labak ko. Ano ko ako? Saan mga kapatay? Tinggal yan. Sabi makro, oy. Uy, wala kote, wala yun, wala first kill na kote. Ah, sure, oy. Lagi. I-report na lang te, pressure. Naka-record mong kayo. Tinggal yan. Samo lang yun yung mouse din, naka-logitic. Okay. JJ's tayo. Paano to explanation kami? 信号圈正在缩小，信号区太远了，快快快！ Pagkamalan pang Malakan mata. tayo. Natin na. Natin po. Ano na lang? Asa to yung kauban na eh? Ito yung kauban na rin. Uy, patay ko! Patay ko sa! Nantaw ko no? Galag ako ah! What if? Yawa, i-exit ko ni daan eh. Yawa na. Piste. Eh, nice one. Patay na to ko ba? For sure. Patay na to ko ah. No, di pula lapon. Raika. 我正在遭受攻击， Na? Patay lagi ko rin. Ikaw to, ni Kundra? Asa? Lagi dyan. Yawa ni balik. Tingnan. Ano? Gago ka.